ତେଣୁ 2023 ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତ 24 ଆଣିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାମା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ଡାକିଛନ୍ତି 30 ତାରିଖ ଦିନ, ଏ ବିଧାନସଭା ଯୋଉ ଡାକିଛନ୍ତି 30ରେ, ଏଇଟା ଭାଷଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁ। ଆରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି, ତମେ ସହଯୋଗ କରୁନ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତମେ 33% 147 ଯୋଉ 147 ଯୋଉ ହେଇଛି ବିଧାନସଭା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ 33% କରୁନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଅର୍ଥକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ କାହିଁକି ଏମଏଲଏ ଏମପି ମାନଙ୍କ ସିଟ୍ ବଢାଇବ? ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସିଟ୍ ବଢାଉନ, ଏମଏଲଏ ଏମପି ମାନଙ୍କ ସିଟ୍ କାହିଁକି ବଢାଇବ? ମହିଳା ସେ ଯେତିକି 147 ଅଛି ତାହେଲେ 30% 33% ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହବ। ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ, ରାଜ୍ୟକୋଷର ଅର୍ଥ ସରିବନି। ଏବେ ଯଦି ତମେ ବଢେଇବ, ସିଟ୍ ବଢାଇବେ, 200 ପାରି କରିବେ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ପିଛା? ତା ଭିତରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବଢଉନା, ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଢଉନା। ये क्या पैसा है? का बापा पैसा? ये हूँ गरीब खटिकिया चाषी मूलिया टैक्स तुम आज चलीच विधानसभा चली। निवेदन करी बिल को आम समर्थन देचु, महिला बिल को समर्थन देचु। तुम ड्रामा कर ड्रामा कर बेसी झगड़ा कर। बीजेपी सरकार महिला संरक्षण उपर ड्रामा कर। प्रथम नरेंद्र मोदी ड्रामा कले, ओडिशा रे मुख्यमंत्री ड्रामा करेंगे। गोटे दिन डाकी विधानसभा से ड्रामा भाषण मारिक ड्रामा करेंगे। ए परिप्रेक्षी देखो महिला संरक्षण बिल कर पंचायत 375 राजीव गांधी कर बीजेपी विरोध कर। पर मुहूर्त मनमोहन सिंह पार्लियामेंट रिजर्वेशन विधानसभा रिजर्वेशन आने बिल आने बीजेपी विरोध कर 2023 नरेंद्र मोदी आने कांग्रेस सपोर्ट कला, बिल पास होला। कहीं 24 महिला स्थान संरक्षण कले। वर्तमान ड्रामा करने 3टी बिल आनी महिला मान बिल प्रथम देले सर्वदलीय लोक कहले आम बिल पारित करूँ, पुनर्बार आसवार कारण कौन? ता पूर्व महिला मान विभिन्न राज्य आरंभ पल्ली आरंभ कर दिल्ली पर्यंत ड्रामा कले, सभा समिति रैली फेली मीटिंग ड्रामा कले, नाचले। बिल गोटे बिल काटिला कटिगला पार्लियामेंट अन्य बिल को विड्रा कले। ये हूँ मानसिकता। एवं महिला बिल आम दाबी करुचु 2023 जो कांग्रेस सपोर्ट कर महिला बिल करते से बिल संरक्षण महिला बिल 33% महिला संरक्षण दिया आम दाबी करुचु। सरकार मानतु आम दाबी, जेहेतु निजे बिल आनी समर्थन दे कांग्रेस समर्थन दे।